नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत। बड़ी कार्रवाई के बाद बिलासीपारा एसबीआई बैंक शाखा में डकैती करने वाले दो दुर्धर्ष डकैत राज बसाक और रसौल हुसैन को बिलासीपारा पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लखीगंज के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 5 जुलाई की गहरी रात को दोनों डकैतों ने बैंक शाखा के पीछे वाले हिस्से की वेंटिलेशन तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के हार्ड डिस्क को बर्बाद कर दिया और बैंक में रखे कई कंप्यूटरों को तोड़ फोड़ कर वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकाला। इसके बाद वो कंप्यूटर को जंगल में छिपाकर फरार हो गए थे। बैंक शाखा की शिकायत के आधार पर बिलासीपारा पुलिस ने साइबर सेल और वीडीपी की मदद से दोनों डकैतों की लोकेशन ट्रेस की। अंततः बिलासीपारा शहर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर बीटीसी क्षेत्र के चापागुड़ी इलाके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान स्थिति फिलहाल बिलासीपारा थाने में दोनों आरोपियों से अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के लिए मेथड पूछताछ जारी है। बिलासीपारा स्टेट बैंक जुआ देवबारे राति निशा डकाती पिछफाले वेंटिलेशन भांगी पेल डकाती तो डकाती करार पिछत आमार विशेषकर बिलासीपारा थाना पुलिस प्रशासन और विडिबिर लगत যৌথকভাবে आमी अभियान चलाई। इतिमध्ये पुलिस प्रशासने दुइजन व्यक्ति करायत्त करिছে, रासेल होसेन और राज बसाक दुइजन तेखেতৰ घर लक्ष्मीगंज। इतिमध्ये एखেতৰ दुइजनক करायत्त কৰি পেলাই बिलासीपारा थाना आनिছিল যোৱা ৰাতি। আনাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা আমি ষ্টেট বেংকত লৈ গৈছিল। ষ্টেট বেংকৰ পিছফালে যিবিলাক এই চিচি টিবিলাক আছিল এইবিলাক লুকাই ৰাখিছিল। এইবিলাক তেখেতে আমাৰ লোকৰ সন্মুখতে ওলাই দিলে। ওলাই দিয়াৰ পিছত আমি দেখিলোঁ এখেতৰ দুজন ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে। ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰিছে, বেংকত ডকাতি হৈছে। ইহঁতৰ পিছত আৰু বহুতো থাকিব লাগে, আমাৰ জানা মতে আৰু বহুতো থাকিব লাগে ইহঁতৰ লগত। তো আমি প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই দুইজনক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিছে। তাৰ আগতেও আমাৰ এই বিলাসীপাৰা চহৰত কেইটামান দোকানত ভেন্টিলেশ্যন ভাঙি পেলাই চুৰি কৰিছে, কিবা কিবি বস্তু সামগ্ৰী লৈছে। দেখা যায় যে এইবিলাক সব নতুন ডেকা ডেকা ল'ৰা। কিছুমানৰ বয়স আমাৰ ৰাজ বসাকৰ বয়স 20 বছৰ আৰু ৰাজ হোসেনের বয়স 23 বছর। কিন্তু সৰু ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা ভয়ংকৰ কামবিলাক চুৰিকাণ্ড কৰিছে। চিচিটিভি ফুটেজত দেখি পেলাই দুইজনক কৰায়ত্ত কৰিছে। সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। ইতিমধ্যে চিচিৰ যিবিলাক মেচিনবিলাক আছিল এই মেচিনবিলাকে উদ্ধাৰ কৰিছে। আমাক লগত লৈ পেলাই কিছুমান লুকাই ৰাখিছিল তেখেতসকলে, যাতে সিহঁতে প্ৰশাসনে টেৰ নাপায় এইবিলাক ওলাই দিছে। এনেকুৱা বাকচ